Karibu ndugu mpenzi kwa kuweza kutufata kwenye shene yetu ya mahubiri mbalimbali na mafundisho kwa neno la Mungu. Tunakuwa tena na somo mpya, somo nzuri ambalo tumependa tugawe pamoja nanyi, na somo hili linasema nahitaji kukomaa kiroho, ninaweza kufanya nini? Nahitaji kukomaa kiroho, nifanye nini? Hilo ndilo somo letu la leo ambalo Mungu alitupatia. Mbele ya kuendelesha somo letu, tutapenda upende somo letu kwa kugusa kidole cha kupenda, na pia uweze kuigawa kwa watu wengine ili nao pia waweze kutufata na tuweze kusikiliza neno la Mungu pamoja. Tunamshukuru Mungu wetu kwa kuwa ni yeye anatupatia neema ya kuendelea kuishi, na tena tuendelee kugawa neno la Mungu pamoja nanyi wasikilizaji wetu na watazamaji wetu. Nahitaji kukomaa kiroho, nifanye nini? Tutasoma neno la Mungu katika Wafilipi sura 3 mstari wa 12 hadi wa 14. Biblia neno la Mungu katika Wafilipi 3 mstari wa 12 hadi 14 nitasoma. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukamilishwa, lakini ninakaza mwendo ili nipate kushika neno lile kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu zangu, sihesabu mimi kwamba nimekwisha kushika, lakini ninafanya neno moja, nikisahau maneno yaliyo nyuma na nikijinyosha kwa maneno yaliyo mbele. Ninakaza mwendo hata nifikie mwito wa zawabu ya mwito mkubwa wa Mungu katika Kristo Yesu. Asante sana kwa usomi. Hilo ni neno la Mungu. Ni kitabu cha Wafilipi. Paulo ndiye alikuwa anaandikia Wakristo wa mji wa Wafilipi. Paulo wakati amemgeukia Mungu, amekuwa muamini wa Yesu Kristo, amekuwa mfuasi wa Yesu Kristo, amekuwa mtume wa Yesu Kristo. Anasema hivi: anakaza mwendo kwa maneno yaliyo mbele na anasahau ile ambayo imepita, ni kusudi afikie kushika zawabu ya mwito wa Mungu. Somo letu linasema ninahitaji kukomaa kiroho, nifanye nini? Ya kwanza ile ambayo tunaweza kujua ile mtu akomae kiroho, mtu anayehitaji kukomaa kiroho sharti kwanza awe amezaliwa upya ndani ya Yesu Kristo. Maisha ya huyu Paulo alikuwa akiitwa Saulo, na maisha yake ya wakati alikuwa anaitwa Saulo, alikuwa mtesi wa kanisa. Alitesa kanisa, aliua Wakristo, aliwafunga. Lakini sasa siku moja alikutana na Yesu, na Yesu alimgeuza, sasa akakuwa mtume wa Yesu Kristo. Kama mtu anataka akomae kiroho, ni sharti kwanza awe amezaliwa upya na Yesu Kristo. Na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohane kwamba, ukisoma Yohane 3 mstari wa 3 hadi wa 6, inasema sharti uzaliwe mara ya pili. Maana kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho.
ila kila mtu anayeamini Yesu asipotee, bali apate uzima wa milele. Hii ndiyo kuzaliwa upya na Roho ambayo Yesu Kristo alikuwa anasema tumezaliwa kwa mwili na wazazi wetu, lakini sharti tuzaliwe tena kwa Roho, nafsi yetu izaliwe upya. Na hii ukisoma hata kitabu cha Waefeso sura 3 mstari wa 16 inasema awape ninyi kwa kadiri ya utajiri wake, utukufu wake, kupata nguvu na uwezo kwa njia ya Roho yake katika mtu wa ndani. Mtu wa ndani wetu sharti afanywe kuwa upya, na ni kuzaliwa upya kwa roho zetu. Mtu ambaye ni mchanga, ambaye amezaliwa ni mtoto mchanga, na ni sharti huyu mtoto mchanga hana maarifa sawasawa na mtu ambaye alizaliwa mbele yake. Na huyu mtoto mchanga ni sharti kweli akomae, maana ana maarifa madogo na inambidi kweli akomae. Sasa kwa kujua maisha ya kiroho nayo ni hivi. Wakati mtu amezaliwa upya anakuwa ni mchanga na anakuwa na maarifa kidogo kuhusu Mungu, na inambidi kweli akomalishe maarifa ya kumjua Mungu zaidi. Ila nitasema ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusema ameeneza maarifa ya kumjua Mungu, ya kumuelewa Mungu au maarifa ya kiroho. Hakuna kabisa. Hakuna mtu ambaye ameelewa Mungu na kufikia kwa mwisho wake. Maana Mungu hatuwezi kumaliza kumuelewa. Mungu hatuwezi kusema tumemaliza kumuelewa, tumejifunza Mungu na tumemaliza kumuelewa. Hapana. Kama vile Paulo alisema anajinyosha siku kwa siku kwa mambo ya mbele. Mtu kusudi akomae kiroho sharti azaliwe kwanza tena katika roho yake. Na hii ndiyo Yesu alisema kuzaliwa mara ya pili. Jambo la pili ni kwamba huyu ambaye amezaliwa upya ndani ya roho kwa njia ya kuamini Yesu ni sharti apate chakula cha roho. Kama vile mtoto anapozaliwa ananyonya maziwa ya mama ili aweze kuishi. Na huyu ambaye amezaliwa kiroho kusudi akomae sharti naye pia apate chakula cha roho. Na hii tutaisoma katika Petro ya kwanza sura 2 mstari wake wa 2. Petro ya kwanza sura 2 mstari wa 2 inasema hivi: kama watoto wachanga wanaozaliwa sasa, mutamani maziwa ya roho yasiyo na udanganyifu, mupate kukua nayo hata wokovu. Mtu ambaye amezaliwa na kusudi akomae sharti atamani maziwa ya roho. Sawa vile tunawazaa watoto wetu, mtoto asipo tamani kunyonya, huyu mtoto hawezi kukomaa. Tukisoma pia Mathayo sura 4 mstari wake wa 4 imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Inataka kumaanisha ya kwamba chakula ambacho mtoto anaweza kutamani, huyu ambaye amezaliwa mara ya pili, sharti atamani neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na neno hili ni kujifunza neno la Mungu, ni kusoma Biblia, neno la Mungu. Wengi wanafikiri kwamba
kuna njia nyingine ambazo mtu anaweza kufikia ili akomae kiroho. Kuna watu ambao wanafikiri anaweza kuombewa na kisha anakomaa kiroho. Wengine wanawaza anaweza kuwekewa mikono na wanaomba juu yake, alafu anapata nguvu zingine mpya ili akomae kiroho. Hii ninataka kukuambia ya kwamba hakuna njia nyingine ambayo mtu anaweza kufata ili akomae kiroho isipokuwa ni kujifunza tu neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo chakula cha roho zetu, sawa vile tumesoma katika maandiko matakatifu. Tutamani maziwa kama vile watoto wanaozaliwa, na hatutaishi kwa chakula cha mwili tu, hatutaishi kwa mkate tu ili tusaidie miili yetu, lakini pia roho zetu tunapashwa kuzilisha kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kujifunza neno la Mungu ni sawasawa na ile tunafata ndani ya shule. Kwa wale ambao waliingia shuleni kusudi upate maarifa kwa aina fulani ya sayansi, unaenda shule. Na huyu mwanafunzi ambaye ameenda shule ni kugumu kwa huyu mwanafunzi kama atafundishwa na mwalimu wake, alafu hata kuwa na nafasi ya kusoma zile somo ambazo alipewa. Huyu mwanafunzi ambaye anaweza kufundishwa lakini hapate na wakati au muda ya kujifunza zile somo, haiwezekani aweze kufaulu. Ndio maana utakutana mtu ameanja shule, lakini wanapomaliza mwaka anabaki ndani ya shule lile kwa sababu hakufaulu. Wengine watapanda kwa somo la juu, lakini yeye atabaki tu kwa ile somo. Ni kwa sababu hakufaulu, hakujifunza vizuri ile ambayo alipewa. Na wewe kama Mkristo ambaye umezaliwa na Yesu Kristo, tunalinganishwa na huyu mwanafunzi. Tunaingia kwenye shule. Na hii shule ni kila mtu ajifunze vizuri maneno ambayo imewekwa mbele yetu kupitia neno la Mungu. Na ni kusoma hili neno la Mungu kwa bidii na kuelewa kama vile mwanafunzi anaelewa somo alilopewa. Na sisi tumepewa somo zetu katika Biblia, tunazisoma na tunazielewa, na ndipo hapo tunaweza kufaulu katika maisha yetu ya kiroho. Kusudi Mkristo aweze kukua au kukomaa kiroho ni kusoma neno la Mungu kwa bidii. Usifikiri kuna njia nyingine ya kuwekewa mikono ili uweze kukomaa kiroho. Ni neno la Mungu. Ulisome neno la Mungu, ulifuatilie kwa makini. Ufuatilie ile ambayo Biblia inakuambia, ile ambayo Biblia imesema uifuatilie kwa makini. Ile ambayo umefundishwa kutoka Biblia uifuatilie kwa makini. Ukitaka kukomaa kiroho, ujihakikishie kwamba unasoma neno la Mungu, unalielewa, na pia unaweza kulifundisha watu wengine, au unaweza kugawa ile ambayo ulisoma kwenye neno la Mungu, umeielewa, na unaweza pia kugawa ile ambayo ulielewa, unaweza kuigawa kwa watu wengine. Hakuna kukomaa kiroho isiyoambatana na hii neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu, unaelewa mapenzi ya Mungu kwako. Na unapoelewa mapenzi ya Mungu kwako, sharti uweze kuitimiza hiyo mapenzi ya Mungu kwako.
na unapotaka kuitimiza, ni hapo sasa unatenda wajibu wako kwa kanisa. Tunaenda kutimiza neno la Mungu au mapashwa yetu ambayo tulipata kwa neno la Mungu, tunaitimiza katika kanisa, mwili wa Kristo. Maandiko yanatuonya ya kwamba tuwe tunasoma neno la Mungu na pia tuhudhurie mafundisho mara kwa mara. Kuna wengine wanaweza kusema ndiyo wamemwamini Yesu na wamekuwa Wakristo, lakini hawatasoma neno la Mungu na hawatakusanyika na watu wengine. Hii haitakusaidia kukomaa kiroho. Kama unataka ukomae kiroho, sharti tusome neno la Mungu na pia ushiriki mafundisho, uhudhurie pamoja na wengine katika kanisa mafundisho ya neno la Mungu. Na hii shairi tunalipata katika Waibrania sura yake ya 10, shairi lake la 25, inasema, tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, lakini tukionyana zaidi sana mnavyoona siku ile inakaribia. Tusiache kukusanyika na wengine. Ni ya lazima sana. Mungu anataka tukusanyike na wengine. Ni hapo tunapata kuonyana. Ni hapo tunapata kusukumana, sababu siku ya Bwana inakaribia. Siku inakaribia, alafu tusaidiane kuongozana katika neno la Mungu. Na hii ndiyo mapenzi ya Mungu, na hii ndiyo kukomaa kiroho. Ya 3, kusudi mtu aweze kukomaa kiroho, ni ya lazima sana awe na hamu zaidi na zaidi ya kuendelea mbele katika kukomaa. Na hii ni ile ambayo tuliosoma katika Wafilipi sura 3 mstari wa 12 na mpaka mstari wa 14. Paulo ambaye aliandikia Wafilipi anasema, si kwamba nimekwisha kufika. Alikuwa mtumishi wa Mungu huyu Paulo, alikuwa akifundisha watu, alikuwa akitenda miujiza, lakini alisema hii yote ninaifanya si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukamilishwa. Hapana. Kama unataka kukomaa kiroho, uendelee kupenda kukomaa siku kwa siku. Ile ambayo umepata leo, uendelesha tena kesho na kesho na kesho. Tusiwe watu wa kufikiri kwamba tumeenea. Kuna Wakristo ambao wameshindwa kukomaa kiroho sababu wamepoteza ile hamu ya kukomaa. Wanajikuta wametosheka. Wanaona maisha yao inawatoshelea. Na hawa utawaona sasa wanaanja kuonesha upungufu wa kiroho. Mtoto ambaye asiyetumia maziwa ya mama au asiyekula chakula, huyo mtoto anagonjwa. Mara anaweza kugonjwa bwaki. Na kama hatafute chakula, hii bwaki, magonjwa ya bwaki inaweza kumfikisha hata kwa kifo. Na maisha yetu ya kiroho ni hivyo. Wale Wakristo ambao wanashindwa kutamani chakula cha kiroho, hawa Wakristo hawakomai. Na utakutana maisha yao yanagonjwa. Maisha yao yanakuwa na upungufu. Utakutana akili ya kiroho, hekima ya kiroho haiko ndani mwao. Na kama hawatafute neno la Mungu, utakia kutana mtu amepunguka kiroho na mara anaweza hata kufariki kiroho. Lakini Paulo anatushauri ya kwamba tukaze mwendo. Tusifikiri kwamba tumefika. Tujinyoshe kwa mambo ya mbele.
hatujakamilishwa bado. Tunaendelea kutafuta ukamilifu na utimilifu wa Yesu Kristo kwa kukaza mwendo wetu. Hili ni shauri ambalo Paulo anatuambia. Tumeamini Yesu Kristo, tumezaliwa, tumeanza kusoma neno la Mungu linatukomalisha. Sasa ni siku kwa siku. Kama unakula chakula leo na unasema kesho hautakula tena chakula, ama kesho yake hautakula chakula, mwili utazoofika. Alafu tutunze roho yetu kwa neno la Mungu, kwa kula chakula siku kwa siku. Ni lazima tuwe na ile hamu ya kukomaa zaidi. Hakuna mzazi ambaye anayependa azae mtoto wake, alafu mtoto akisha kuzaliwa akosi kukomaa. Unakutana sasa anaanza kurudi nyuma. Hakuna mzazi ambaye anaweza kupenda jambo hili. Kila mzazi anapenda azae mtoto akomae, aingie kwenye shule la primaire, aingie kwenye shule la sekondari, aingie kwenye shule za university na aendelee na kadhalika. Na katika maisha yetu ya kiroho ni hivyo hivyo. Tunapozaliwa tukomai na zaidi na zaidi na zaidi. Hii ndiyo maisha mazuri ya Mkristo, kukomaa kiroho. Alafu tuone faida za kukomaa kiroho kwa Mkristo. Na hii tutaiona katika kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa 13 na mstari wake wa 14. Nasema hivi: hata sisi sote tufikie umoja wa imani na kujua sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mzima, hata tukifikia kipimo cha urefu na utimilifu wa Kristo, hata tusiwe tena watoto tukitupwa huko na huko na kuchukuliwa kwa kila upepo wa elimu na kwa hila ya watu wa ujanja, kwa udanganyifu mbaya. Ni neno la Mungu wa ndugu wapenzi, ambalo linatuonesha ya kwamba mtu ambaye amekomaa kiroho, huyu mtu ambaye analisha nafsi yake ya roho, analisha utu wake wa ndani, anaenda akikomaa na hata anafikia kuwa mtu mzima. Habaki kwa nafasi moja. Na hii ndiyo shabaha ya Mkristo, kukomaa kiroho. Na ni faida pia. Unafikia kukuwa mtu mzima. Kama vile nilisema mbeleni, hakuna mzazi ambaye anapenda azae mtoto wake na hata komaa asifikie kuwa mtu mzima. Alafu neno la Mungu linatuambia kwamba sisi sote katika imani tunahitaji tuendelee kujua mpaka tufikie kuwa watu wazima, hata tufikie utimilifu wa Kristo, na tusikue tena kama watoto wachanga wa kutupwa huko na huko. Mtu ambaye amekomaa kiroho anakuwa mtu mzima, na hata kuwa kama mtoto mchanga akitupwa huko na huko. Na kule anachukuliwa na kila pepo ya elimu, na anachukuliwa na pepo za hila za watu wa ujanja, watu wa udanganyifu mbaya. Faida ya kukomaa kiroho ni kwamba tunapokuwa watu wazima kiroho, hatuko tena watoto kiroho. Tunakuwa hatuwezi tena kuchukuliwa, kutupwa huko na huku kama watoto wachanga. Hatuwezi kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Elimu ni mafundisho ambayo yanaweza kutokea nafasi fulani, alafu kama hauna msimamo utafikiri hii ndiyo elimu nzuri. Na hii tumeiona kwa sasa. Utakutana watu wanasema ninyi sababu katika kanisa hamuoneshe hii na hii, lakini mahali nilipoenda wanaonesha jambo hili na hili, ni lile linaonesha kwamba
labda kule ndiko kunakuwa kweli. Kweli yoyote inakuwa katika neno la Mungu. Na kama unaendelea kujikomalisha kiroho, utaelewa neno la Mungu na utajua wajibu wako katika maisha yako ya Ukristo. Na ni ile ndiyo utatenda. Lakini kama haukujiendelesha na kujielimusha na neno la Mungu, kila upepo wa elimu utafika na utafikiri hiyo ndiyo kweli. Kuna mfano mmoja ambao waliusema kwenye radio, ya kwamba kuna kanisa moja lilianja kwa nafasi fulani, sitasema nafasi ile sababu na mtaijua. Kanisa lilianja kwa nafasi fulani, alafu waliwaambia, wanasema kwa sababu Yesu anarudi upesi, alafu muje tukae sote kanisani tukingoja Yesu humu, hakuna yule ambaye atakayetoka humu, tutabaki humu mpaka siku Yesu anakuja kututwaa, anakuja upesi. Alafu watu walijifungia kwenye kanisa, hakuna yule aliyetoka, walibaki mule wakiimba, wakiomba, hakuna yule aliyekula, hakuna yule aliyefanya kazi yoyote. Alafu baada ya masiku fulani watu hawa walianza kuchoka na mwili wao kuregea, na mara kulikuwa wale ambao wamefariki humu kanisani. Sababu hawakujifunza neno la Mungu kwa makini. Kuna elimu za wajanja. Ibilisi ni mjanja na anatumia watu wengi, wanakuja kama ni kwa njia ya Biblia, ijapokuwa ni kutaka tu kupotosha watu katika imani. Watu wanapokufa na hawajapokea Kristo katika maisha yao, shetani ndiye anafurahi. Lakini tujielimushe kiroho, tusichukuliwe na kila upepo wa kila aina. Wakati unaposikia kunakuwa elimu fulani ambayo inakuja, chunguza tena maandiko. Ni kweli? Kama Yesu alisema anakuja sasa hivi, anakuja upesi, ni leo hii? Kwa nini alisema hakuna yule ambaye anajua siku wala saa ila Baba yangu aliye mbinguni? Kwa nini mtu atakuja na kudanganya, anasema basi Yesu anakuja upesi, tunamngoja kwa siku hizi na sasa tubakie kanisani tusifanye chochote na tusile chakula? Hii ni udanganyifu kabisa na ni upotevu. Tusome neno la Mungu kwa makini. Tunaposoma neno la Mungu tutajua namna gani tunaweza kuepuka hawa walimu wa uongo. Hizi elimu ambazo zinazoletwa na Ibilisi ili ziweze kutupotosha katika njia mbaya na ziweze kututosha katika njia ya kweli. Kama unahitaji kukomaa kiroho, ndugu mpenzi, basi ujihakikishie kwamba umezaliwa upya. Jihakikishie ya kwamba ndani ya roho yako umemkubali huyu Yesu, mwana wa Mungu, anayetuzaa kiroho kwa kuumba mioyo yetu iwe mioyo mpya. Utamani pia maziwa ya kiroho kama vile mtoto mchanga anavyotamani kunywa maziwa. Chakula cha roho ni neno la Mungu. Ulisome na ushiriki pia mafundisho na watu wengine kanisani. Na mwisho tumesema tuzidi na tusichoke kwa kujinyosha kwa mambo ya mbele. Tusifikiri kwamba tumefika kwa mwisho, lakini tuzidi kujikomalisha siku kwa siku kwa njia ya kusoma neno la Mungu na kushiriki na wengine katika kanisa. Tuendelee kufanya pia wajibu wetu ndani ya kanisa, mwili wa Kristo. Sababu tunaposoma neno la Mungu tunalielewa, kuna shurti, kuna yale ambayo Mungu anataka ufanye. Kuna mapenzi ya Mungu kwangu, kuna mapenzi ya Mungu kwako, uifanye na uitimize, na hapa utakuwa unakomaa kiroho na utakuwa unashiriki kukomaa kwa kanisa, mwili wa Kristo.
Asante ndugu kwa kuweza kutufuata kwa neno nzuri hili ambalo Mungu alipenda tuligawe tena pamoja nanyi. Ninafikiri na ninyi mmebarikiwa kama vile na mimi nilinibariki. Penda basi video yetu na pia uweze kuigawa kwa watu wengine. Asante.